So, manawag ta sa ngalan sa Ginoo. Amen. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Amen. Ang nalingkod na. Amen. Salamat sa Ginoo. No? May buntag ay sa mga pamilya Vicente o Kidit, no? Santa sa mga silingan, meaning Palimalay. May buntag sa tanan. Then, salamat sa Ginoo nga sa itong giawit, niyon siya, nga siya mismo akong sibsibanan. Tubig sa kapahulayan. Mukaon ko siya sa iyang kadato o muinom sa Espiritu. Then, salamat sa Ginoo mga igsoon. Nga muinom ra kita o mukaon diha niya mga igsoon. Then, ingon siya sa 5, karon nagpuyo sa iyang balay, nagpahimulos kaayos Diyos. Di ko ikaasoy kalipay, kalipay ko ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Bisan ini nga mga pangitabo, dili man gyud kining gamay nga butang, pero salamat nga doon tay sikreto mga igsoon, no? Ang sikreto nato mao ra gyud ang Ginoo. Mao siya ra gyud ang atong kalipay mga igsoon. Mao nang sa diha nga moduol ta niya, makabaton kita og kalipay sa sulod nato. Unya matagbaw pa kita sa sulod nato. Mga salamat sa Ginoo. No, nini kabutagon atong hisgutan may tungod ni sa kinabuhing dayon, no? Kay ningon siya dire nga siya nga motor do na day kinabuhing dayon. Mga magtutuo naman siguro tatanan ani. Kini nga mga pulong dili na ni kini bang bag-o na to, no? Pero salamat sa Ginoo nga i-remind ta nining kabutagon nga doon na dahi tayo kinabuhing dayon mga igsoon. Kanya dili ni gamay nga butang tungod kay maura ni ang kinabuhi nga mulungtad hangtod gyud sa dayon. Manang salamat sa Ginoo, no? Sa atong MR nining simana naghisgot man siya sa kaluoy sa atong Ginoo. Kanya tungod sa kaluoy sa Ginoo nakabatok ta niining kinabuhi Gani dili unta tatakos makabato niini. Pero gikaluyan man ta, no? Nata sa pinakaubos nga sitwasyon. Pero salamat sa kaluoy sa Dios. Amen. Sa kadaghang tao mga igsoon sa kalibutan usa ta sa naabtan ani nga kaluoy. Unya pinaagi niini nga kaluoy nakabato ta niining kinabuhi. Manang salamat sa Ginoo nga giingon siya dire. Unsa man dining kinabuhing dayon? Unsa man dining kinabuhing dayon mga igsoon? Niyon siya nga kinabuhing dayon dili lang di ay panalangin, no? Ang kinabuhing dayon mao ni kini di ay usa ka kinabuhi. Kinabuhi dinhi sa atong Ginoo mga igsoon. Nya niyon siya nga ang kinabuhing dayon mao ang kinabuhing walay katapusan. Kini ang kinabuhi sa Dios. Unya nakasiguro ta mga igsoon nga nakabato naman ta niining kinabuhi sa diha nga nituo taong nagpabautismo, no? Nakabato na ta siguro gyud nga nakabato na ta niining kinabuhi. Nya niyon siya nga ang kinabuhi sa Dios lamang ang walay pinatuban nga kinabuhi, gamhanan, balaan, hayag, mahigugmaon ug matarong nga kinabuhi mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nga wala na day makatubong pa niini nga kinabuhi nga nabatunan nato. Mga salamat sa kaykayan nga nagyan sa tong Ginoo, sa iyang pagpakatao, sa iyang pagkinabuhi isip tao, pagkalansang sa krus o pagkabanhaw. Karon nahimo siyang espiritu nga tagatag og kinabuhi, nga nabuhi na sa sulod nato mga igsoon. Mao nang ikapabililhon gidunta nato ning kinabuhi no? Tungod kay bulahan kay ta. Kay nakabaton ta niini nga kinabuhi mga igsoon. Manang nganong nakinahanglan man ta niini nga kinabuhi? Unsa man day ang kinabuhi nato mga igsoon? Ang kinabuhi sa tao do na gyoy katapusan, limitado. Gani atong igsoon, pila pa pangidaron na ni? 62. Pero natapos na ang kinabuhi. Inani ang tawhanon natong kinabuhi mga igsoon. Mudagat gyud siya sa kamatayon. Unya ang kamatayon mao ni siya ay kining katapusan nga kini bang lugwa sa pagpakasala sa tao. Nagisgutan sa Roma.
ang lugwa gyud sa pagpakasala sa tao ang kinatapusang lugwa mao gyud ang kamatayon mga igsoon. Manang ang atong tawhanong kinabuhi mudangat gini sa duna gini katapusan. Manang nakinahanglan kita nga makabaton gyud niining kinabuhi nga wala gyud katapusan mga igsoon. Manang salamat sa Ginoo nga nituo na ta, no? Kay niingon siya sa John Juan Kapitulo 3:36. Iyon siya nga may kinabuhing dayon ang mutuo ngadto sa anak. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Dili na unta ta magduha-duha nga dunat kini nakabato na ta niining kinabuhi. No, kay niingon man siya nga may kinabuhing dayon ang mutuo ngadto sa anak. Unya niingon siya sa 15 ani ug 16. Niingon siya mga igsoon nga aron makabaton og kinabuhing dayon ang tanang mutuo ngadto niya. Mana salamat sa Ginoo sa kaykayan nga nagian sa tong Ginoo nga pinaagi niadto nga kaykayan nituo ta sa pagpakatao niya. Unya nituo ta sa kapatayon ug pagkabanhaw niya nakabaton ta niining kinabuhi. Marang sa 16 mga igsoon niyon siya kay nahigugma ang Dios. Kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya ang bugto niya nga anak aron dili malaglag ang tanang mutuo ngadto niya kun dili makabaton Hinuo kinabuhi dayon. Marang kining kinabuhi nga na nato mao ni magdala nato ngadto sa kinabuhi dayon. No? Kay sa 3:36 dunay duha ka gisgutan niya. Dunay pagtuo ug dunay dili pagtuo. Ang samputanan di sa pagtuo, dunay kinabuhing dayon. Unya ang samputanan po sa dili pagtuo, mao day mga igsoon nga niyo siya. Apan dili makitag kinabuhi ang musupak sa anak, magpabilin hinuon kaniya ang kaligotgot sa Dios. Magpabili nato ang kaligotgot sa Dios kung dili ta mutuo ngadto niya mga igsoon. Mga salamat sa Ginoo, no? Nga sa kadaghan nato tao naabtan kita niini nga pagtuo mga igsoon. Tuwali ang pagtuo ang Dios raman pud mismo. No, wala man tay pagtuo sa atong kaugalingon. Ang pagtuo siya ra mismo nga kini bang gipaambit iyang kaugalingon ra nga nagpaambit nga ni nato mga igsoon. Manang niyon siya diri nga unsaon man kuno nato pag-angkon niini nga kinabuhing dayon. Unsaon man nato pag-angkon mga igsoon pinaagi ra gyud sa pagtuo nato. Mutuo ra kita sa tanang nahuman sa atong Ginoo mga igsoon. Sa dihang mutuo ta walay duha-duha, no? Dili na ta wala na tay kini bang daot, kining wala na tay pagduha sa sulod nato nga nakabato na baka ko atong kinabuhi. No? Sa diyang nituo ta mga igsoon, 100% gina nakabaton kita niini kinabuhi walay pagkatapos. Bisan matapos atong tawhanong kinabuhi, no? Kay moabot man gid sa kamatayon. Pero salamat sa Ginoo nga duna tay buhing paglaom mga igsoon. Ang buhing paglaom nato mao ra gini kinabuhi sa Dios nga nasa sulod nato. Wala na lain, no? Niining kalibutan mga igsoon, wala gi paglaom. Pero sa diyang munuo ta sa Ginoo, sa diyang nakabaton ta sa Ginoo, nahimo na to siyang buhing paglaom mga igsoon. Manang salamat sa Ginoo nga bisan kining niyon siya nga unsaon, no, pag-angkon niining kinabuhi dayon, mao ra gid na nga mutuo ra kita ngadto niya. Unya ang last nga butang mga igsoon, ang samputanan sa dili pagtuo, mao gyud ang pagkahinukman, no? Ingon siya diri nga ang tao nga dili mutuo, dili makabaton sa kinabuhing dayon tungod kay kinabuhing dayon ang kinabuhing dayon naa sa anak sa Dios. Kung dili ka mutuo, dili ka makabaton sa kinabuhing dayon. Klaro kay mga igsoon, no? Nga aron makabaton ta, ang gikinahanglan, ang requirements pagtuo ra gyud, no? Pero nituo naman ta ani. Unya ang last mga igsoon, yun siya nga kung dili ka mutuo, ang kapungot sa Dios maanaa kanimo. Ang kinabuhing dayon na sa anak sa Dios, samtang ang kapungot sa Dios sumala sa pagkamatarong sa Dios. Kung mutuo ka sa anak sa Dios, makabaton kang kinabuhing dayon. Amen.
Kung dili ka mutuo sa anak sa Dios, magpabilin ka sa ilalom sa kasuko sa Dios. Ang kapungot sa Dios sama sa dalugdog nga andam sa nasa pagligid. Kung dili kini muligid, ang mga tao mga matay. Para salamat sa Ginoo mga igsoon. Nga mao ra gyud ang gitinguha sa Dios nga aron makabaton ta niya nga kinabuhing walay pagkatapos. Mao ra gyud nga mutuo kita ngadto niya. Mao na magpasalamat kita sa dakong kaluoy sa atong Ginoo mga igsoon. Ang kung wala gyud ang kaluoy sa Ginoo, dili kita makabaton ini aning kinabuhi. Manang salamat sa Ginoo nga pinaagi sa kaluoy niya nakabaton ta niining kinabuhi o kining kinabuhi mao paglaom nato sa imayan. Mamayong balik. May buntag to may igsoon. Labi na sa pamilya, sa Kidit, Vicente, o mga igsoon to mga silingan. Salamat nga dili sulat ma giusap tas Ginoo. Kay karon si manaha ang gikuha sa Ginoo mga senior. Sa bunga, senior, sinestorio, senior, diripot, senior. Muna dita kabalibat tunong sa kayuna sa Ginoo. Amen. Mga senior. Ang junior, umabot pa. Salamat sa Ginoo Maigsoon. Amen. Kung kita pabuto nun ta, dili ta musugot ng mga ginini, kining kamatayon. Pero sa kasulatan sa Daan Tugon, duha na ka tao ang walang magi kamatayon. Si Enoch o si Elias. Si Enoch gikuha sa Dios aron dili makatagamtam o kamatayon. Gilalin siya. Ayahay no? Ayahay Maigsoon nga dili ta magis kamatayon. O si Elias po gikuha siya sa lingitong karo, gilalin siya. Gadurat na hawid sa iyang kupo. Pero wala maka dili kay alam sa paglalin. Si Eliseo, ihawid sa iyang kupo. Iyang kupo ra nahawiran. Dili no mapunggan ang plano sa Dios Maigsoon. Salamat sa Ginoo nga namulong karon na Ginoo sa atong diliwala nga mintas buhi pa tadi ay balon man ta. Andam tas kinabuhi. Pero konsuelo lang ta kay nakabaton matas kinabing dayon. Katong wala makabaton panigiyahon po nila. Kay mampot ang kamatayon wanay problema Maigsoon. Salamat sa Ginoo. Ang kinabing dayon diha lang sa iyang bugtong anak. Magbasa lang ko og verse Maigsoon sa unang Tesalonika 4:13. Trece taman sa 18. Gingon dire dili buot mga igsoon mawala mo'y alamag kalabot sa nangatulog na aron dili mo magsubo ingon uban nga walay paglaom. Kay kung nakatuta si Kristo namatay ug nagbanhaw si Jesus ingon man sab kadtong nangatulog pinaagi ni Jesus dadon sa Dios uban niya. Kini ang gingon namo mga ang pulong sa Ginoo. Kitang mga buhi nga nagpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita mag-una sa natulog na. Kaya ang Ginoo mismo sa kasinggit sa sugo, sa punuan sa malunda sa trumpeta sa Dios, nanao gikan sa langit ang nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Amen. Unya kita mga buhi nga naibilin sa gawon pagtingob uban nila sa panganod sa pagsugat sa Ginoo sa kanginan. Sa ingon ni ana makig-uban tas Ginoo
kanunay sa Ginoo. Amen. Busa maglipay mo pag usa-usa din ning pulunga. Amen. Klaro Megson. Ang kalugan dayo natulog namatay. Mapukaw pa. Oh. Walay paglaom Megson. Nga diri nga magsubot nga walay paglaom sa mga pamilya. Pero atong mabasa po si Jesus pihilak man siya sa iyang igsoon nga matay sa Lazaro. Oh, si Jeremias po. Oh. Pihilak po siya. Ingon diri nga kay ko namatay tagabanhaw. Mausap katong nga tulog kaya Jesus kadun uban niya. Salamat pa igsoon. Kaya dili ta mabalaka, dili ta maghangawa, kaya kita mga buhi day o pabot ang kamatayon, lalinon tas Ginoo. Amen. Muna ito paglaom igsoon. Nakamatuntas kinabuhi, kinabuhindayon, mao nga doon natay paglaom sa Ginoo igsoon. Amen. O kitang mga buhi nga hinibilin, sa pagtingob uban nila sa gaon pagsugat sa kanginan ingon ini makig-uban tas Ginoo kanunay sa tanang panahon magsoon. Amen. Mura kito maglaom magsoon. Amen. Kay kining buhi pa ta o ta masayon kung unsa mosunod. Kini ra kamatayon mo nay wala magtag-an. Usang urasa, usang taknaa, usang adlaw. Pero sa Ezekias Megson diha sa pasahon sa mga hari, si Hari Ezekias nagdaot siya Megson. Unya ginan siya nga propeta Isaias nga Ezekias, saya imong kinabuhi kay karon mamatay ka na. Usa may gihimong Ezekias Megson. Kusaya ay imong panimalay ang imong ginabuhi kay imong ginabuhi tama ra ka karon. Busa may gibati ni Hari Ezekias Megson. Bilak siya. Bilak siya. Mamatay na gud siya. Unya sa pag-ampo ni Ginang Yuba sa itong panahon na gigamit mas propeta Isaias, Ezekias, propeta Isaias atua akong sulugoon. Giadto Megson sa Ezekias. Ang imong ginabuhi dugagan niya o 15 ka tuig. Salamat Megson, taas kayo. 15 ka tuig idugang sa imong ginabuhi. Pero ang idugang nga kinabuhi miturok pa iyang garbo mo hinungdan nga napakyas ang iyang pagalagad sa Ginoo. Salamat Megson nga bisan tuod usang reklamo ta mohangyo tas Ginoo lugay pa po kinabuhi. Amen. Pero iyang pagbuot Megson naragin niya. Amen. Pagbuot sa Dios nga ang kinabuhi tama na anak ay dili ta mo balibad. Kaya gitagal naman itong kinabuhi Megson. Sa Reruhanon, Lubin City, tapos ang makausa, hukban ang tao, humani anak hukom. Salamat Megson nga doon natin ipaglaom nila. Atong paglaom, si Kristo, mao atong kinabuhi. Amen. Mao ang atong katagbawan, o katong kalipayan, bisan niya ang mabot ato ang inaning kahintang. Pasalamat sa Ginoo, pasalamat kay punta Megson kay gihitagaan tas Ginoo og lugway aron panahon kita mabakalagat sa Ginoo. Pusaray sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen. Awit Megson. Ganda Megson, ganda. Page 33 Megson. Page 33. Amen. O Lord, I love sa Dantugon, duha na katao ang wala magi kamatayon. Si Enoch o si Elias. Yahay no? Amen. Yahay Megson nga dili ta bagis kamatayon. Kaduna ta na hawid sa iyang kupo.
Pero wala baka dili kay alang sa paglade. Si Lisio ihawid sa iyang kupo. Iyang kupo ra nahiran. Unya sa pag-ampo ni Ginang Yuba sa itong panahon na gigamit ng propeta Isaias, Ezekias, propeta Isaias ato akong surukoon. Kaya ito ison, dari Ezekias, taas kayo. 15 ka tuig idugang sa ibang kinabuhi. Pero ang idugang na kinabuhi, mitulog pa iyang garbo, mo hinungdan nga napakyas ang iyang paglagad sa Ginoo. Pero ang iyang pagbuot pa igsoon, naaragin niya. O, pagbuot sa Diyos nga ang kinabuhi tama na anak, Reruhano, Gabibit City, tapos ang atong paglaom, si Kristo, mao atong kinabuhi. Mao ang atong katagbawan, ang Ginoo bukway, aron panahon na kita mapagalagan sa Ginoo. Buka kay Gon sa Ginoo. Okay. Gusto mo trabaho na? Ulog ra ka tiklo, nakatiklo ha. Ang barkuna. Nay. Mukha lang ito. Dali na ako ito. Ano po, di ko madagpayo mo kay di man mainit. Duwaton sa ako dire. Kidira tayo paslas babawan. Dito ang ulo. Dire ang ulo, dire. Dire ang ulo, sa ulo na. Dire ang ulo daw, dire. Awan si. Ya to bang dili ko eh.
Okay, Batang. So, before natin ipalo na sa tiglo, mag-awit ha, dayon, corporate prayer. Dayon, mas viewing dayon. Atong awiton ang Lord, I need you today. Nahanap pag-awit. English, dayon. English sir. English na dyan. Oo. Anong duha to awiton? Oh, kaning sunod king natugob sa gugma. Sige. Amen. I need you today. I want you to stay right here in my heart. Be you hear my yearning. It's all my struggling. Comfort me. I will never leave thy side. Come what may, whatever betide. Enjoying thy sweet and kind embrace, this will keep me happy all my days. Joy of having nothing, losing everything for the one you love. Endure all the sorrow, knowing tomorrow, Lord will take care. I will never leave thy side. Come what may, whatever beside. Enjoying thy sweet and kind embrace, this will keep me happy all my days. Natugod tunhaw pa sayang mo. Di himalayo pusyutan ng butang. Malubong pagbati, ako haps minahal. Dabaw pag-ibig mo akong matao. Ubali mo pagka-miss you. Karon mo kung isulti ka nimo. Imahal ka na ko, mapilin ko nimo. Sa tanan kong adlaw, di ko mapungan, kining ibati ko. Kay natinawan kong langit nung Ginoo.
Ikaw mong paglao. Lord Jesus. Uban mo pagkatami. Buot isulti nimo. Imahal nako. Lord Jesus. Tugyan nimo. Manasing presensya. Pagkaigsoon. Para nimo. Bungson gloria. Dapat iyang kapahulayan, Ginoo. May maya ka, Ginoong Isus. Kaigo ni mong ngalan. Amen. Hallelujah. He has made everything beautiful, and its own time also He has put eternity in our heart. Yet so that man does not find out what God has done from the beginning. Tapon ako time to build up time. He has made everything beautiful. In its own time also He has put in their heart. Yes, so that Sama nang hilang si mo ding ilong mo na their heart it's so that man does wala na nila si Ana pero sige kaya Naman na kay init kaayo na lang Init kaayo na. Sa aming lisura mga kaining wata kadagpan niyo Amen. Despite of the situation, the sorrow and pain that we feel today, still thank the Lord my God. Kamusta, yatanan, everything has been arranged by the Lord. And God has a purpose for everything. There's a time for happiness, there's a time for love, there's a time for waiting. May this situation, the death of our dear sister, will become our turning point to come to the Lord and to enjoy Him more. So, on behalf of Vicente and Kidet family, among dakong pasalamat sa mga igsoon, mga silingan, mga parinte, sa inyong pag-comfort, sa inyong pagtimbaya, mga igsoon. Salamat sa inyong makanunayong pag-atiman. Amo yung nabati sa inyong presensya. Pakita lang sa inyong presensya, maogi na nag-read-on, matagisa ka na mo. Labi na God sa pag-service sa pulong sa Ginoo. Basta gini siya ay mag-read-on, matagisa ka na ito, mga igsoon. So makausap pa, it is not the end. Our physical death is not the end of our life, but it is just the beginning. Kaya sa malabot, bangon naman tayo sa Ginoo, mga igsoon. So, salamat sa Iglesia sa Orquita, sa inyong makunanayong pag-atiman, mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Manawag kas nga lang sa Ginoo, mga igsoon. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus.
Oh Lord Jesus. Salamat, Lord. Langgar ba mo kayo, anak? What may, whatever betide, enjoy life in our time. This will keep Kanto-kanto. moving tomorrow. Sila mga dili pa yung nanuwan na sa mawis. I will never leave thy side. What may, whatever decide. Tinggal kayo nabili ng tiglog, maluluyan ka. Mga koleksyon na dito sa balat, dititig tapalit daw. Lord Jesus. Okay na. Tanaw mo. Ate din, bali, Close na. Sa kuan, gihukot niya tarpaulin si Ben. Sige na. Sa tanaw mo. Oo na. Sige, ito nang ikuan sulod. Oh, Lord. Sige, buto yung pisi. Oh, harus lang kay kolong stand. Bawang kahoy. Pisik-pisik, tonton. Ito lang dito sa bangi. Wala sa kahoy diha. Bangi lang dito kay. Sa. Ini lang. Balance. Oh, na kamay. Gusto niyo ko, Ben? Biron. Asa may